कृष्ण पादे भज रे मानस विश्व पिता कृष्ण पादे बस गोलमाल करो ना बस सम्मानास्पद मोर समवेत साहित्यानुरागी सज्जन मंडली रुंडे भोता मोर शुद्ध आचरण से प्रज्ञावादिनी पुराण तोषिनी माँ भौनी समस्ते लक्ष्मीधर संस्कृति संपन्न अंचल आज आमर केन्दुझर मंडलांतर्गत पोटल ग्रामवासी मानक आनुकूल्य अनुष्ठित हेउथिबा ए सांस्कृतिक समारोह सत्यनारायण पालार चलित वर्षर कार्यक्रम तृतीय रात्र द्वितीय स्तबक विश्वनियंता नारायण दरबार रे उपनीत हेबा मात्रके ओडिशार विदग्ध कला पाला संस्कृति उपरे आलोकपात करबाकू जाई सर्वादौ ममाराध्य मम पूज्य सच्चिदानंद चिर चिन्मय विग्रह जगदानंद कंद जगतर नाथ जगन्नाथंकर भय पदाब्जरे भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करबा परे आरंभ करिछन्ति गोटे प्रारंभिक संगीत बुझिबा ए संगीत रे किए काकू कोन बुझौछन लक्ष्मीधर ए कली कालर पंकिल मानव समाज को कुपथरु सुपथगामी कराइबाकू जाई समग्र आर्यावर्त भारत भूखंडर पवित्र उत्कल राज्य रे जते गुडिए कवि अलंकृत करिथिले समानंक मध्यरे जागपुर मंडलांतर्गत स्वर्गतः कृष्ण प्रसाद बसु महोदय अन्यतम बसु महोदय ए कली कालर पायु मानव जाति की सत्शिक्षा देवाकू जाई कहंती हे कली कालर पायु मानव तुम्हें माने यदि मुक्ति कामना करबा को इच्छा प्रकाश करू थाओ ताहले काय मन वाक्य रे थरक पाई से शाश्वत प्रेमाधिकारी चिन्मय चिंत्य पुरुष भगवान नारायण कृष्ण ये तांकरी नाम को आज गान करो रे मूल नाई कौन गाउचनी कौन कहउचनी जानि पारंती बुढ़ा हेले तमे सेमती बहे खाई दे कि चूड़ा भजा मिक्सचर भजा हो कथा खाई ना कथा का लक्ष्मीधर कौन कहो सारे हां आपण प्रत्येक स्टेज रे कहउछंती 33 कोटी देवता अच्छा 33 कोटी देवता मानन को मध्य हां अन्य देवता देवी में भजन न कर अच्छा कृष्ण को हमें काहे की भजन करी हां भजन कले हां अरे हमर लाभ कोन हो मां माने झियो माने जेति की बसिछ अनुष्ठान तरफरु
तथा जड़े ओडिशार पालाकार भाव में जोड़ हस्तर नवेदन करुछि शेष पर्याय पर्यंत आपण माने बसिबे घंटे कि 1.5 घंटा मो बड़ भाई आमर ओडिशार अप्रतिद्वंदी गायक सम्राट लक्ष्मीधर राउत महोदय पंडित राजशेखर प्रचंड पांडव नाटक को आपण मान निकट में परिवेशन कर चली गले वृद्धानांग बुद्धि विभ्रम बुढ़ा हेले मालो बुद्धि भ्रम हो जाए को अलंकार कौठी दौचंती ता भी से जानी पारुना मु टिके आगो को गले ताको समालोचना करिबी खुंप र तांको खुंप छाड़ो ना ताहले कृष्णंक नाम को गान कले हमर लाभ कोन हबो हे मोर विदग्ध पाला श्रोत्र मंडली लाभ नथिले केही केबे व्यवसाय करे ना ना व्यवसाय करे लाभ पाइबा आशारे कर्मजीवी कर्म करी चाले लाभ पाइबा आशारे कृषक जमी कर्षण करे लाभ पाइबा आशारे पाला करंती लाभ पाइबा आशारे पैसा नेले तो पिला छुआ कुटुम चलिबे रे भगवान कृष्णंक नाम को गान कले आमर लाभ कौन हम माँ झील मान सब मन दे शुण आपणकर ब्रह्मोपनिषद गोटे सुंदर श्लोक कहूची कले मनुष्य जन्म भूमि दुर्लभ इति विचिन्त्य सुरैः अपि वाञ्छिता विदग्ध पाला श्रोत्र मंडली आपणकर भारतर दर्शन तत्व कहे इमं भुवि ता अर्थ यही पृथ्वी रे मनुष्य जन्म दुर्लभम मनुष्य जन्म होची दुर्लभ जन्म दुर्लभ कौन ना दुहु अति कष्टे न लभ्यते इति दुर्लभ शास्त्रकार मानक मतरे 84 लाख जन उद्धार पाइबा परे आम्भे माने मनुष्य जन्म को भूपृष्ठ रे पाइले ये मनुष्य जन्म होची मुक्तिर द्वार केवल मां आमे मनुष्य जन्म को पाइले जे मुक्ति लाभ करिबा ता नुहे निर्जास रे उपनिषद कहिले रे मनुजाहा तुम कमलापति भज हे मनुवंश उत्पन्न मानव समाज तमे यदि कमलापति नारायण कृष्ण को भजन करिबा ये जीवन तुमर चरितार्थ होई जीव रे दर्शन तत्व एक कथा कहे आपणकर पंचसखा जुगर कवि अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे छाड़िले नहीं से ताको सुंदर भाव रे प्रमाण देले बोले अनेक जन्म तप मनुष्य जन्म बही तोरे मनुष्य जन्म को भूपृष्ठ रे पाइल ताले मानव जन्म सार्थक हबो किपरि मालो जगन्नाथ दास आउ गोटे पद भागवत रे लिखिले कहले मानव जन्म जेबे गो बिंदे जेबे गोविंदे करे भाव जदि प्रभु निकटरे आमे टिके मन प्राण ढाली दबा तांकरी नाम को जदि चिंतन करिबा ए जीवन आमर चरितार्थ होई जीवो ए कथा को जगन्नाथ दास कहिला बेले आपनकर महान वैप्लविक अभिराम परमहंस जगत गुरु ठाकुर से ताको सुंदर भाव रे प्रमाण देले बोले मानव जन्म ओटे सारो रे भाई
ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପରମରାଚନ୍ଦ୍ର ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କହିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାର, ସାର ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ମାନବ ଜାତି କି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଲେ କାହିଁକି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ହେ ମୋର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ବିଶ୍ୱର ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉଛନ୍ତି ଡାରୱିନ୍। ଡାରୱିନଙ୍କର ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଥିଓରି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋକପାତ କଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଯାବତ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କାହାରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ବାଘ 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆଜି ସେଇ ହିଂସ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସାପ ବେଙ୍ଗ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଆସନ୍ତି କାହାରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜର। ଆଗେ ଏଇ ମଣିଷ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଥିଲା ଗଛର ଫଳ କଞ୍ଚା ମାଂସ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଲା ବସ୍ତ୍ର, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କଲା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ତିଆର କଲା। ଏବେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆବିଷ୍କାର କରି ସାରିଲାଣି। ଏଣୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ କହିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଅଟେ ସାର। ଆଉ କି ମୂର୍ତ୍ତିଏ ଜନ୍ମିନ କରିବୁ ଖେଳ ଖବର। ମା ଆମେ କଣ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ହବା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ମା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗାଇବି, ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା। ରତା ଜଳ କତିକି ଯିବାର ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା ଲେଖିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣାତି ମଧୁରମ୍ ଯସ୍ୟ ବାଚି ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଭସ୍ମେ ଭବତି ତସ୍ୟ ତୁ ମହାପାତକ କୋଟିନଃ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା ବଡ ଭାଇ ଏ ଗୀତା ପାଇବ ନାହିଁ, ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣେତି ମଧୁରଙ୍ଗ ନାମ ଯସ୍ୟ ବାଚି ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଅନବରତ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଭସ୍ମୀ ଭବତି ତସ୍ୟ ତୁ ମହାପାତକ କୋଟିନଃ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଯେତେ ପାପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ପାପ ପୁଞ୍ଜ ପଡିଯାଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ କବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର କବି ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କର ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ
दूरी तो क्षय भगवान कृष्णंकर नाम को जदि आमे सुनिबा जन्म जन्मांतर पाप आमर दूरीभूत है आउ आगु को नबा नहीं रे पो मा एपरि जो परम कारुणिक लीला अवतार भगवान कृष्ण आज ये पवित्र अनुष्ठान तृतीय जामिनी द्वितीय स्तव करे से विश्व चिंतामणि भगवान कृष्ण ये अनुष्ठान को दीर्घायु करने सहित अनुष्ठान उद्योक्ता कर्मकर्ता महोदय रुंडे भौत मोरा बाल वृद्ध वनिता तत्सहित मोर पटोल ग्रामवासी मानकर अड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी मानकर ये देश ये जाति ये विश्वर सर्वस्मिन् काले मंगल विधान करंतु बोलंतु सर्वे